कौन केही कुआड़े देखा जाऊना कौन बहुत केजाणी देखा जाऊ केही तो कहीं देखा जाऊना। ओ संदीप भाई कुआड़े जाऊच? अरे काम टिके था ना व्यस्त हो जाऊली। आज कौन चाह पीबनी कि? चाह गलानी? हाँ हाँ बस दियो दियो पीकी जीवा बस दियो दियो बस दो बुझल ना माउसी ए दुनिया लोक संख्या ठारू मशा संख्या अधिक हो गला। देखुले कि मशा बसई उठे दौना। हाँ परा दुनिया मशा ये रखे कोई दौना कौन कर कुआड़े गलु कि अठ घंटा है संदीप भाई से जाइए कुआड़े जाइए जाऊ आज आसू ता कथा मु बुढ़ी लोकटा ये केते हईराण हो तमें ले लो तमें चाटा पीऊ तो से आसू केत बड़ा माउसी ये देरी हो गला तो काम को तू कुआड़े जाइलु अध घंटा है ये केते काम अच्छे देलु से केटिलटा दे केते कस्टमर बसती जाइए चाह नहीं देया चाय चाय बिंगू चाय बिंगू चाय चाय बगी तुम दुकान को जय 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 बिंगू चाय बिंगू चाय बिंगू चाय जय 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 से दुकान ना देखी चाह दुकान जहाँ कुह सलीम भाई दुनिया का मातृ खेल भारी भल पिलाटे हाँ तारी दुकान गाँव चल सी नथिले भारी हईराण तुझे ये रखिदे रेडियोटा भी रखिदे शुण रखिदे ये पार्सलटा नहीं एमएलए बाबू घर दे ये कई फुल पाटे छिड़ा होते एमएलए बाबू घर है छठी आसबू बारी इे बहुत कम अच्छी आसबू जा बसई उठे दौना मशा गुड़ाक बुझल ना माउसी सहित मशा मारिकी बिक्री कर भल लाभ हम तुम मशा मारिकी बिक्री कले कौन तमें नब मु कहीं नेबी कुकुड़ा जो मैंने पालुंट से ने गाँ पैसा जहाँ टंका सब तो सरपंच खाई जाऊ बेसी बड़ टंका भी खाईगला कौन कर कुह चुप कर एने से सरपंचटा आसो चाह पीबे पैसा दबा कथा ना धर मागेणा चाह पीब से जो तार दादागिरी देखने दादागिरी छाड़ पैसा टे दबा कथा कहूना मत मुझे चले भारी दादागिरी तार खाली डरी किसी हाँ हौ बाबू बस मच्छर
ବାବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଛୁଆ ଗୁଡା ତ ଯୋଉ ପାଟି ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଦେଲା ମୁଁ ତା ପାଟିକୁ ଗଲି ତମର କଣ ଯାଏ ଆସେ ହଁ ଗାଁ ପରିଷ୍କାର ପାଇଁ ଯାହା ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ସବୁ ତ ତମ ପାଟି ଦଳ ଖାଇଗଲେ ସେଦିନ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଆସିଥିଲା ସବୁ ଖାଇଗଲ କହିଲେ କଣ ଶୁଣିବ ନା କରିବ ହଁ ମଶା ଦୌଡୁଥିଲା ପରା ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ପକେଇବି ସରି କହିଲି ପରା ସରି କହୁଛି ତ ସରି କହୁଛି ପରା ବାବୁ କହିବ ତ ସରି କହିଲି ତ ଗୋଟେ ଧୋକା କାହିଁ କହୁଛ ଧୋକା ଦଉଛ ବାବୁ ବାବୁ ହକଡ଼ା ବାବୁ ଝଗଡ଼ା କରିବା ହିଁ ବେକାର ଓହୋ काम आज छाड़ी जेल रे भरिकी रही सरपंच हवा पूर्व से मो सहित लोक घरे काम करूला पेट पशुला एवं से फुटाणी मारूँ जाऊ पुलिस स्टेशन कंप्लेन देवी जाऊ ए माधिया भाई हे देख देख भोट दे इलेक्शन जिताई सरपंच को देख मो जमा केमती फटई देख मुझे जाऊँगी पुलिस स्टेशन आज कंप्लेन देवी जाऊ एरिया एटा दा तुम ड्यूटी करो यस सर पान जा लंका दिला कर्म हाथ में पान ना बहुत स्वादिष्ट लगे यस सर ठीक है ड्यूटी अरे लंका दिला यस सर अरे तू फाइन ना रेड कलर फाइन पान दिला कौन बात करो सर आपन को टेबल रे अछि गंगा दिला ये सर आओ सब भलो तो हाँ सर सब भलो सारों सहित देखा कर सारों सहित देखा करूँ सार बहुत बिजी अच्छा जहाँ कहबार अच्छी मत कहूँ कौन अरे यहाँ अवस्था किए मशा मशा ये अवस्था कहूनु कौन मशा ये अवस्था कर छोट मशा करुच्ची अवस्था मशा करुच्ची मशा मशा ये अवस्था कर मेडिकल चार्ज चा पीउली से सरपंचटा भी से बसी तो मशा मारू मारू हाथ रु चाटा देहरे खसीगला से मत अवस्था कर कथाटा तार किए गोटे आसटा बेटा सार नमस्कार मशा था बस्ता छोट मशा ना बड़ा मशा छोट मशा था छोट मशा तो अवस्था कर रक्त प्रवाह
ଚା ଷ୍ଟଲରେ ବସିକି ଚା ପିଉଥିଲି ସେଇଠି ସେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ବି ଆସିକି ବସିକି ଚା ପିଉଥିଲେ ତ ମଶା ମାରୁ ମାରୁ ହାତରୁ ଚାଟା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଖସିଗଲା ସେଇଠୁ ମୋତେ ଏତିକି ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ସାର୍ ଟିକେ ଚାହା ପଡ଼ିବାର ତାର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ହଁ ସାର୍ ତାର କେତେ ଦାମ ଲାଗିଲେ ବହୁତ ବାଜେ ଲୋକ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଥା କହିଲୁ ସାର୍ ତୁ ସେ ଚାହା ଜାଣି ଶୁଣି ପକେଇଥିଲୁ ନା ଅଜାଣତା କରିଥିଲା ଅଜାଣ ସେ ସାର୍ ଜାଣି ଶୁଣି କେହି ପକାଏ ଠିକ ଅଛି तो क्या चलेगी जल्दी डॉक्टर साहब यस सर तो फाइल पूरा उठा लिया ना यस सर अबे तू एठी पहुंच जाई ना बे हां कोना रेखा दे बे ना देखो ना देखो सारा देखो तो मत खाना ना क्या पड़िया ओ एको मते बाडौथिले सर मु मंगलपुर ग्राम पंचायत रो सरपंच सर मंगलपुर ग्राम पंचायत रो सरपंच आज्ञा तो बता दो मेरे खाना वाला तो जा हां सर मु सरपंच सर सरपंच आज्ञा तू तो पता कर लो सर भूल करती सर सर गाड़ी से नौ पर क्या ऐसे पकड़ी थी सर आज्ञा तू तो बहुत ना एक का दिन ना दिन करना बाबू आज्ञा सर सरपंच काम से पड़ी दिबा तू तो ना ये मत कर ना सर मु ताकू काई मत करी बोला ताकू काई बोल और लोग ना ये मत करना ना बाबा मिच्छा को दी सर मिच्छा को दी सर तो मेरा रे ना तक कर बाबू तम मारपीट में सब खबर बाबा के आछि अब एक तक जाछि तो पूर्व समुद्र को रखने का निश्चित रूप से महामुख के प्रयोग नहीं करतो सर तो पानी में ऐसे नहीं सही बात जब पाई क्या है अरे स्टॉप स्टॉप तो कौन कर दिए ए भूल से कौन कर दिए कौन है पता को सर सेठी से मेडिकल चार्ज कर दे बसिकी चा पिउथिले हां तो ये आसिले आसिकी बसिले तो से राजनीति रे मु से खामुका पार्टी रे प्रचार पाई जाइथिली आ से कोइलो पार्टी तो सेटा तांकर राग रखिकी मते एरकम बाडै छु मते कहिले भी ठीक है मते कहि तब तो मुझे हेलो हेलो आ बैठे कि ना आप की दीजिए आ दुकान में भागी दे काम कर रहा से मेडिकल चार्ज कर दे हां मुझे बोलता बोला हां हेलो हेलो खाना ना बाथरूम खाना मिनी मत के बहुत खाना लगता जल्दी हेलो सर कोठी हेले सर हेलो हाँ मुझे जस्ट थाना पाखापाखि अच्छी आपकी आप 3 मिनट में पहुँच ଟିକେ ଦୟାକରି ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ कौन बड़ा के पकड़ा पूरी सब जगह हाँ सरोज बाबू कौन है कि ସାର୍ ଏଠି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଛି ଆଉ ଜମା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ 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 ଶୁଣିଥିଲି କାହା ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ସାର୍ ଚାଲିଛି ସେମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ସାର୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ मेरे को करना मुझे हाँ नमस्कार पर आप फोन करते हैं क्या करते हो ठीक ଅଛି କଣ ହେଲା କଣ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ କଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା କଣ ଚାଲିଥିଲା ମୁଁ ଶୁଣିଲି सर आप वर्षों से तो आपने ना आछे ये फोन पर बात देखने मुझे लगता है कि आप लोग ଠିକ ଅଛି ଚଳିବ आप କଣ ହେଲା बता मिला यस सर मिला चला साथ में क्या क्या व्यवस्था करा सर वर्षों ना आप तो गलत कर ହଁ ଥାନା ସବୁ ଠିକଠାକ ଚାଲିଛି हां सर आप नहीं टेंशन नहीं ना तो वर्षों ना ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ आपका फैमिली आछिले कि रास्ता की जो असुविधा है ना ସେଇଠି ଅଛି ନା ତୁମ ପାଖରେ ଏ ସମସ୍ତ ସବୁ ଆମ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ସାର୍ ଏଇ କଥା ମୁଁ କେତେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଜମା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ आपका सरपंच आप सुन ना कांटा नहीं रास्ता में करना ना କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ବୁଝିଲେ କି ଏ ସବୁ ଆମ ଲୋକ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲେ କି सर आप नहीं चिंता चिंता करना वो अच्छी ना ତମ ଖବର ବୁଝ ସାର୍ ଯା जब तक मुझे ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରେ ଆସିଲେ ନା ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ନା ନା ଠିକ୍ ଆମର ସେପଟ କାମ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ତ ସବୁ ହଁ ସାର୍ अरे बोले तू काय तर सरपंच बाबू पुरे लिखित तुला ମୁଁ କିଛି କରିନି ସତ मिस्टर बाबू ମିଛ କହିବି କାହିଁକି ତାପରେ ମୁଁ ଚାଟା ପକେଇଥିଲି ସାର୍ ଇଏ ପକାମି ତ କହୁଛି ନା ସାର୍ ଭୁଲରେ ପକେଇଗଲା खाना रे पुरे तो मामू वाला देखाई दे जा सरपंच बाबू बोल मत सरपंच बाबू बोल मत
ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଆନ୍ତୁ ନିଜେ ସବୁ ଠିକ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଯାଉ କାମ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କର ଚାଲୁନୁ ଆଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ବୁଝି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ବସି ରହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ହଁ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା पार्टी जिंदाबाद 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 डेली डेली गोटे गोटे नुआ नुआ नाचे मुंडटा पागल हो जाऊँगी साधारण एमएलए एमपी गुड़ाक आजिकल जो बस माँ तुम्हें कहीं पैसा हाथ लगौल सर आपको देते तो आजिकल हाफिलदार गुड़ाक मुंडे चढ़ाइले बेसी रूप बाहर ना सर मुझे सतरे आपको देते ना ये सब जिन आध हाथ लगे ଖୋଜୁଥିଲେ ଏଇ ଏମଏଲଟାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବା ଗୁରୁ ଏଇନା କହ ଗୋଟେ ଇସାରା ଦେଲେ ଶହେଟାକୁ ଯାଇକି ଏଇଠି ହାଣିଦେବା ନାଇଁ ଗୁରୁ ନାଇଁ କାଟିଦେଲେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଦୋଷଟା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଯିବ ଚାଲ ତଳାଟାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବା ଉଡ଼େଇ ଦିଅ ହଁ ନାମ ଯୁବ ସାମିଲ ହ आजिकल ये जो पॉलिटिकल प्रेसर आसी मु सतुक भाव काम कर पारना यस सर अब तो ये सर आप सत कहले तो हाँ हाँ ठीक अच्छे दरकार मिला अरे टेबुल टाक क्लीन करो ना यस हेलो हाँ हेलो 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 सर हेलो 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 करो हेलो हाँ सर हेलो सर देखुची से केस का बहुत कितना हेलो सर मैं देखुची ट्राई करूँ ठीक अच्छे सर हेलो हेलो किसी उपाय नहीं मत लगे निर्दोष लोकटा को आरेस्ट करने पड़ो निर्दोष लोकटा किसी किसी उपाय नहीं ये समाज नियम रे बंधा पड़ी निरूपण
ଘରେ ରହିଛି। ମତେ ମୋ ନିଜ ଚାକିରିଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସୁ ପାଇଁ ୟେସ୍ ସାର୍। ଆରେ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ବାହାର କର ନା ସେ ଚୌଧୁରୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ୟେସ୍ ସାର୍। ଏ ଦନ୍ଥାବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆରେ ପଚାରଟା ସଲିତା ଘରଟା କୋଉଠି ୟେସ୍ ସାର୍। ଆରେ ଏଇଠି କୋଉଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ସଲିମର ଘର କୋଉଠି? ଶୁଣ ତମେ ଆଉ ଏ ଘର ବାହାରକୁ ଜମା ଯାଅନି ତମକୁ ମୋ କଷ୍ଟ ରାସ୍ତା କୁଆଡ଼େ? ପେଟକୁ ଦାନା କେମିତି ଆଚ୍ଛା ତମେ ବୁଝୁନ ସେ ସରପଞ୍ଚଟା ତମ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କଣ କେଜାଣି କରିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତମର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଘରୁ ଟୋଟାଲି ବାହାର ନା ବାହାରକୁ ନ ଗଲେ ପେଟକୁ ଦାନା ଦେବି କେମିତି? ଆମେ ଚଳିବା କେମିତି? ଏଇ ଘରଟା ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ବିଲକୁଲ ଘରୁ ବାହାର ନା ସେ ସରପଞ୍ଚଟା ତମ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ନା କଣ? ହେଁ ବାହାରକୁ କାମ କରତେ ନ ଗଲେ ପେଟକୁ ଦାନା ଆସିବ କେମିତି? ତୁ କହୁଛୁ ଯା ନା ଖାଇବା କେମିତି ଆମେ? ହେଁ ମତେ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ଆରେ କିଏ ଗୋଟେ କବାଟ ବାଡ଼ଉଛି ନା କଣ ତମେ ଥାଅ ଏଇଠି ଘର ଭିତରେ ତମେ ଯାଅ ନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହଁ ତମେ ଥାଅ ଓ ବାବୁ କିଏ ଜଣେ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ପୋଲିସ ବାବୁ ହଁ ପୁଣି କଣ ହେଲା? ସାର୍ ଆପଣ ଏଠି? ସାର୍ ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ? ସେଦିନ ସେଇ ଛୁଟିଆ ଭୁଲ ପାଇଁ ତୁ ସେ ଏମେଲା ସରପଞ୍ଚକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲୁ ନାଇଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ବାବୁ ମୁଁ ସତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ବାବୁ ସତ ସେ କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି ବାବୁ ବାବୁ ଟିକେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବୁ ତାକୁ ନିଅନ୍ତୁନି କୁଆଡ଼େ ବି ନିଅନ୍ତୁନି ଆମେ ଭାସିଯିବୁ ବାବୁ 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 ଦୟା କରନ୍ତୁ ସେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ସେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନା ତମେ ବାବୁ ଆମ କାମ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମୋ କଥା ବାବୁ ତମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ତମକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ। ଆଜି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଛି ଆଜି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଛି ହେଲେ ସମାଜର ଏ ଦେଶର ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କେବେ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ମରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଏ ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ ଖେଳ ପାଲଟି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଏତିକି ଏ ଦେଶର ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଏ ରାଜନୀତିର ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଦରିଦ୍ର ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଏ ରାଜନୀତି ଲୋକ କେବେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବି ଯଦି ମୋର ମୃତ୍ୟୁରେ ଏ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୁସିର ସହିତ ଫାଶୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତାକୁ ଉପରକୁ କରିବୁନି।
ପାରିବି ନାହିଁ